إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، أخواتي إخواني، عندما نقرأ سورة الجمعة المناسبة لهذا اليوم المبارك الكريم في جزئها الثاني، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في الجزء الأول، هذا الجزء الثاني من سورة الجمعة. سورة الجمعة فيها 11 آية. هذا الجزء الثاني. الجزء الأول المولى سبحانه وتعالى يدعونا نحن المؤمنين حملة الرسالة الذين استعاضنا عن بني إسرائيل، يعني جعلنا بديلا عن بني إسرائيل. وشرح المولى سبحانه وتعالى في هذه السورة لماذا أزاح دولة يعني دالة نوبة بني إسرائيل، وقد كان منهم الأنبياء والملوك قرون من الزمن، واستعاض عنهم بأمة أمية، أمة العرب، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعث في الأميين من أهل الجزيرة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، هذا إشارة من رب العالمين. لا تحسبوا بأن الله الذي أزاح دولة بني إسرائيل، لا تحسبوه يعقد معكم عقدا أبديا. العقد مع الله سبحانه وتعالى مشروط. أنتم اختاركم الله تعالى أن تكونوا خير أمة بشروط 1 2 3 4. كنتم خير أمة. أولا أخرجت للناس، أن تكونوا لصالح الناس ليس ضد الناس، لأجل الناس. تأمرون بالمعروف. ثانيا وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو دفتر شروط. ليست الله تعالى لا يحب شعبا من دون الشعوب الأخرى. الله تعالى خلقنا وكلنا
أمامه سواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم من هو أفضلنا عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش لأنه عربي ولا جاوري ولا فرنساوي ولا صيني ولا هندي ولا سندي ولا تركي ولا إيراني. الله تعالى لا ينظر إلى هذه المسائل. ألسنتنا وألواننا هذه من آيات ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه ما هي هل أنا اخترت لوني، اخترت لغتي، أنا خلقت في بيئة عربية أتكلم العربية. لو ولدت في بيئة فرنسية أو صينية لتكلمت لغة القوم. أنا لا أختار فيما بعد لغة ثانية وثالثة ورابعة، لكن في البداية لا أختار لوني ولا أختار أبي وأمي ولا أختار المكان الذي أولد فيه ولا أختار المكان الذي أموت فيه. وهذه المسائل ليست مسائل تفاضل بين الناس أيها الإخوة، لأن الله هو الذي يعطيها. لا تفاضل في المسائل التي يعطيها المولى سبحانه وتعالى. التفاضل يكون فيما تنتجه أنت، وما تنتجه أنت هو تقوى الله، هو جهدك، هو اجتهادك، وصلاتك وزكاتك وصومك، هو ابتسامتك، هو مقاومتك للشر، هو معاونتك لأهل الخير في ما يقومون به من خير. هذه هي معايير التفاضل أيها الإخوة بين الناس. أما الأمور التي نولد بها فلا يجوز التفاضل فيها أبدا أيها الإخوة. إذن هذه إشارة. وآخرين منهم لما يلحق بهم. يأتي أناس بعد هؤلاء العرب منهم في الإيمان، لكن ليسوا بالضرورة منهم في القومية، والتاريخ أثبت ذلك. الإسلام في القرن الأول اكتسح نصف الكرة الأرضية، فتبناه الفرس والروم والأتراك والتتار والهنود، واليوم بفضل الله فرنسيون وألمان وأمريكان. والدين لا يجوز أن نربطه بقومية أو بجغرافيا أيها الإخوة. الظن بأن العربي يساوي مسلم أو المسلم يساوي عربي هذا ظن خاطئ أيها الإخوة، تنتج عنه كوارث في الفهم وكوارث في السلوك. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم يعطينا مثل السوء، مثل الذين حملوا التوراة، يعني طلب منهم الله أن يحملوا التوراة كما طلب منا نحن اليوم أن نحمل القرآن. مثل الذين حملوا التوراة فلم يحملوها، خانوا الأمانة، لم يحملوها. كمثل الحمار، كمثل البغل أكرمكم الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفار مش زروات، أسفار هي الكتب، السفر هو الكتاب. كمثل الحمار يحمل فوق ظهره كتبا، مكتبات عظيمة. هل يفقه الحمار فيما يحمله من كتب؟ ولو أخذت الكتاب من ظهره وفتحته أمام عينيه لا يفهم شيئا ولا يستطيع أن يطبق شيء. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم حجة أخرى باش يبين المولى سبحانه وتعالى هؤلاء ولنا من خلالهم. فالله تعالى يضرب الأمثال. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني حب يقولنا مش غير أهل الكتاب، ما وقع لأهل الكتاب قد يقع لكم من طول الزمن، من انحراف عن الكتاب، من عدم فهم للكتاب، من إساءة الفهم للكتاب وإساءة تطبيق للكتاب، من قساوة القلب فقست قلوبهم. لأنه المعصية معصيتان كما ذكرنا دائما أيها الأخوة، معصية
في الفهم من وهم وشك وشرك وخرافات وما أكثرها في أمتنا اليوم أيها الإخوة، ومعصية أخرى في الضعف، في ضعف الإرادة. إنسان يعلم لكن ليست لديه الإرادة أن يجعل حياته صورة طبق الأصل لقناعاته، لمبادئه، لعقائده. هو يؤمن بأشياء لكنه يقوم بأشياء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في الآية الأخرى اللي هي أقرب إلى موضوعنا، أتأمرون الناس بالبر، في الكلام، في المبادئ، في الشعارات، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله تعالى يجعل هذا نوع من الجنون. في علم النفس المعاصر كاين مرض يسميه السكيزوفريني، ازدواج الشخصية، انفصام الشخصية. إنسان عنده شخصيتان، هو يريد في الشعارات أن يكون أبا بكر رضي الله عنه، عمر، وعائشة، فاطمة، لكن لا يقوم بشيء، لا ينتج شيء من المعروف، لا ينتهي عن شيء من المنكر، لا يبذل جهدا ليكون مثل هؤلاء الكبار. إذن أيها الإخوة، هنالك دفتر شروط إذا أردنا أن لا يزيحنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأستاذية، عن هذه الخيرية، كما أزاح بني إسرائيل، كما أخبر في هذه الآية، في هذه السورة الطيبة، سورة الجمعة سبحانه، وكأنه تعالى يقول لنا: أنتم الذين ذاهبون إلى الجمعة لا تنسوا الهدف من الجمعة. نعم، نتعلم الصلاة والزكاة والأخوة، لكن لا ننسى الهدف الأكبر، هو أن تكون أمتنا خير أمة أخرجت للناس. وأنا اليوم أرى، نسيت اليوم رانا في عطلة، أرى أطفالا وشبابا معنا، فينبغي أن نذكرهم أيها الإخوة، وسأقول ذلك باللغة الفرنسية بعد حين. أبناؤنا بارك الله فيهم وجزاهم الله خير، هم مستقبلنا، نحن حاضرنا تقريبا ميؤوس منه. يعني لا يجوز للمسلم أن ييأس من روح الله، لكن هذا الخراب أيها الإخوة وهذه الغفلة، هذا السبات للأمة يجعلنا نيأس من حاضرنا. فرجاؤنا في الله كبير أن يخرج من أصلابنا هؤلاء الأطفال الصغار. الحاضر أيها الإخوة بطنه حامل بالمستقبل. حاضر اليوم حامل، il est en état de grossesse، والle fœtus، الطفل الموجود في الحاضر هم هؤلاء الأبناء. فأقول لهم أيها الإخوة: إياكم يا أبناءنا يا بناتنا أن تفصلوا بين الصلاة والدراسة. أنت لما تدرس يا بنيتي، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. أنت تدرس في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي درس الفرنسية وفي درس الإنجليزية وحتى في درس العبرية اليهودية. أنت في طاعة لله سبحانه وتعالى. لا تقوم لأي أمة أيها الإخوة قائمة إلا بالعلم. فأنت لما تدير التمرين تاعك هذا، راهي لو كونتور تاع الحسنات راهو يمشي بإذن الله تعالى. شرط بسيط أن تجعل ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم، تنجح وتكون عندك مركز وتكون عندك مستقبل، لكن تجعل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى، خدمة لأمتك، خدمة لأهل الخير في هذه الأمة، مسلمين أو غير مسلمين. وأختم بهذه الآية الطيبة أيها الإخوة، وقد فهمها الإمام ابن تيمية أحسن الفهم، لأنه كثير من الناس يتسألوا كيف نكون مسلمين، والله تعالى يضمن لنا في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، يجعلهم خلفاء، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر فأولئك هم الفاسقون. نحن نعبد الله، نصلي، ندعو المولى سبحانه وتعالى، كيف تكون حالنا أسوأ حال؟ لا أمن ولا ازدهار ولا إنتاج في
بلداننا الأصيلة. هل الله تعالى أخلف وعده؟ الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. كيف يمكن أن نكون مسلمين ويتخلف الاستخلاف ويتخلف النصر؟ واحدة من اثنين أيها الإخوة: إما أن الله سبحانه وتعالى أخلفنا وعده، وحاشا لله، ومن أصدق من الله قيل ومن أوفى بعهده من الله، وإما إيماننا، فهمنا لإيماننا، تطبيقنا لإسلامنا بعيدا عما يريده المولى سبحانه وتعالى. ما كانش 10 حوايج، دوز هيبوتيز هما فرضيتان لا ثالثة لهما أيها الإخوة. فلذلك أهل الذكر مثل ابن تيمية لما قرأوا قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. ما قالش المصلون، ما قالش الصائمون، قال الصالحون. الصلاح ليس فقط صلاة، صلاة نعم نوع، جزء من الصلاح، الصلاة، والصيام جزء من الصلاح، لكن ليس كله هذا هو الصلاح. الصلاح لما تكون أمة تنشر العدل بين الناس، ما يكونش فيها القمع، ما يكونش فيها سجن الناس بالباطل، ما يكونش فيها تخويف الناس، ما يكونش فيها استعمال السلطة لإرهاب الناس، ما يكونش فيها التمييز وتقسيم المجتمع إلى طبقات، ما يكونش فيها احتكار الثروة، ما يكونش فيها التمييز بين الذكر والأنثى. هذه قيم نجدها عند غيرنا أيها الأخوة. والله لا، رانا غلطين. إذا أردنا أن نصحح أنفسنا ينبغي أن نعترف بخطأنا أيها الأخوة. بداية التوبة أن تعترف بذنبك. إذا كنا بقوا هكذا كبر، احنا خير من الآخرين، واحنا أهل الجنة وهم أهل الجحيم، وجنتهم في الدنيا وجنتنا في الآخرة، هذا كلام فارغ أيها. كيف جنة الآخرة تبدأ في الدنيا أيها الإخوة؟ هذا كلام باطل. جنتهم في الدنيا وجنتنا في الآخرة باطل، لا علاقة له بالقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر المؤمنين يذكرهم أقوياء، يذكرهم سادة، يذكرهم أساتذة، يذكرهم موجهين، يذكرهم أصحاب قوة، يذكرهم أصحاب علم. الضعف والجهل جرائم أيها الإخوة يعاقب عليها المولى سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية، واختم بهذه العبارة: إن الله تعالى لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة لأنها عادلة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ولو رفعت شعارات. والمادة الثانية من الدستور هي الشريعة الإسلامية وتطبيق شريعة، لكن في واقعها ظلم واستبداد وقمع للحريات، لا يمكن أن ينصرها الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. ويا فوز المستغفرين. اللهم الحمد لله وكفى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Lorsqu'on lit, chères sœurs, chers frères, le Coran, surtout la sourate Al-Jumu'ah, la deuxième partie, Allah nous dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous écoutez l'appel à la prière, empressez-vous à la faire, cette prière collective. Mais lorsque l'imam fait le salam, dispersez-vous et allez, occupez-vous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ses richesses et ses subventions, mais sans jamais oublier Allah. C'est la réussite. Le Coran n'est pas du monachisme, c'est pas une rahbaniya, c'est pas une austérité, un détachement des choses de l'ici-bas. Le Coran, il nous invite à croquer sur les choses de l'ici-bas sans jamais perdre de vue Allah subhanahu wa ta'ala et al-akhirah. Nous sommes censés être les maîtres, les dirigeants, ceux et celles qui occupent le cockpit, la locomotive qui guide l'humanité. Et preuve, on est dans la même sourate. Ça, c'est la deuxième partie de la sourate. La première sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à sanctifier, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, le suzerain, le malik,
le sanctifié Al-Quddus, le souverain Al-Aziz Al-Hakim, l'insondable, le tout instruit Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, c'est lui qui a fait grâce à ces incultes de l'Arabie, cette vallée désertique, en choisissant d'entre eux le prophète Muhammad pour s'acquitter de cette mission, de cette triple mission, les placer dans le souvenir d'Allah, en récitant les signes d'Allah, yatlu alayhim ayatih, en les purifiant, parce que pour mériter d'être en recueillement, en fusion, en connexion avec Allah, il faut être humain. On ne peut pas, si on n'a pas atteint le plafond de l'adamité, le Coran ne nous touchera pas. Je vous jure, par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le dit dans la sourate At-Tawbah, Al-A'rab, les Bédouins, Ashaddu kufran wa nifaq, ils ont atteint des degrés de mécréance, d'hypocrisie, wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih, si bien qu'ils ne méritent pas de recevoir les lumières d'Allah. Parce que même s'ils les reçoivent, ces gens-là, ça ne les atteint pas. Ils n'ont pas cette réceptivité, cette prédisposition à recevoir les lumières d'Allah. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. La condition, il faut s'élever, se mettre sur la même longueur d'onde que ces versets, donc devenir Adam, Ibn Adam, le fils d'Adam, pour pouvoir comprendre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir établir cette connexion entre nous et Allah subhanahu jalla fi'ula. Donc, ce prophète, choisi d'entre ces Bédouins, inculte cette vallée désertique qui n'a jamais connu de civilisation, ni art, ni science, ni quelque rayonnement que ce soit, sinon quelques affairismes, transactions dans le secteur des parfums, et pas davantage. Et cette Ummah, par l'effet de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle en devient en un laps de temps record, moins d'un tiers de siècle, la meilleure des Ummahs. Et les conquêtes de l'islam, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, chez les non-musulmans, mais malheureusement, chez les musulmans ici, pensent que les conquêtes étaient une sorte de colonialisme. C'est pas vrai, une poignée de sahaba sous-armés, sous-équipés, contre des armées, des soldatesses de l'époque internationale, c'est comme aujourd'hui la Russie, les États-Unis, la Chine, ces grandes puissances, donc un petit groupuscule armé, avec la seule logique des armes, n'était pas en mesure de contrer ces grandes soldatesses. Mais comme ils étaient des libérateurs, disait Rubai ibn Amr quand il a été reçu par le roi persan, Allah nous a envoyé un bédouin qui n'a jamais fait d'études, ni à Oxford, ni à la Sorbonne, ni rien du tout. Mais c'est quelqu'un qui a bien compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes venus vous libérer de l'esclavage des hommes vers les grands horizons de la liberté divine. Nous sommes venus vous sortir de cette étroitesse de la prison de Dunya vers l'immensité de Dunya et l'Akhira. Dunya, on ne l'oublie pas encore une fois, allié toujours, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous affranchissons de l'exiguïté, de l'étroitesse de Dunya vers l'immensité de Dunya et l'Akhira. Et l'au-delà, et nous sommes venus vous affranchir sur tout ça de l'injustice. Est-ce que les musulmans d'aujourd'hui mettent en valeur cette notion, la justice? On est trop focalisé sur l'extériorité. On a déplacé l'islam, tous les enseignements de l'islam vers l'extériorité. On a déserté, les fondamentaux, les valeurs centrales de notre religion. Nous sommes venus vous affranchir de votre injustice dans laquelle vous croupissez, vous êtes en train de vivre dans les fers et dans les chaînes de l'injustice. Nous proposons une foi qui vous affranchit, qui vous délivre
du joug de l'esclavage et de l'injustice de vos tyrans et de vos despotes. Subhanallah, comment le monde peut changer. L'injustice aujourd'hui, elle est de notre côté. La tyrannie, le despotisme, il est de notre côté. Et ces jeunes à l'âge de fleur, qui viennent de l'autre côté, de chez nous, sur des barques de fortune, que cherchent-ils? Chez nous, c'est pas vrai. Chez nous, on a Kisra, un peu de pain nous suffit, un peu de lait nous suffit. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ce ne sont pas des œsophages, des estomacs ambulants, ces gens-là. Ils sont en quête de liberté, de dignité humaine, et comme ils ne la trouvent pas dans les pays dirigés, entre guillemets, par l'islam, ils la retrouvent chez les autres, les non-musulmans. C'est un scandale, nous vivons un moment de l'histoire occidentale. J'ai honte que dans quelques décennies, les gens qui vont écrire l'histoire écrivent que moi, j'ai appartenu à ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait, subhanallah, pour ma Ummah, pour qu'elle sorte de cet islam folklorique, cérémonial, et aller mettre la main sur les fondamentaux, sur les valeurs centrales qui ont fait de notre Ummah ce qu'elle fut, une Ummah rayonnante, khayra Ummah, comme a dit le Coran, khayra, la meilleure des Ummah, en ceci qu'elle était au service, elle a été formée, érigée, elle est sortie de nulle part, des deux reliures d'un livre, les Arabes n'avaient pas d'antécédents. Pendant 10 siècles, dans l'Arabie, les Arabes n'ont pas produit un clou. Technologiquement, c'était une Ummah nulle, mais grâce au Coran, il en a fait une Ummah resplendissante, rayonnante. C'est quoi qui a fait qu'une Ummah devienne ce qu'elle était devenue? Et nous, subhanallah, en un laps de 14 siècles, on tourne toujours en rang. Et même lorsqu'on veut revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, on revient à travers des superficialités, un formalisme, un cérémonialisme. L'autre jour, le frère était venu après Juma me dire, dans telle mosquée, pas loin d'ici, on dit que la prière ici n'est pas valide. Je lui ai dit, pourquoi mon frère? Pourquoi on a la croix, on prie, on donne notre culte à une idole, est-ce que tu peux m'expliquer? Non, c'est une mosquée, pas sunna. Mais ça veut dire quoi, pas sunna? Ça veut dire quoi, pas sunna? Ça veut dire quoi, pas sunna? Subhanallah. Mais laissez-moi, on essaye avec nos moyens, nos petits moyens, avec mes 35 années de formation, de critique de mes textes, de mon expertise, si vous voulez, d'apporter un minimum de lumière. Je ne peux pas faire plus que ça. Et même les frères qui viennent, systématiquement, on les trie vraiment sur le volet. On ne laisse pas accéder à cette chair ô combien sacrée du prophète, des énergumènes, des tarés, des gens qui ne connaissent même pas leur table de multiplication. C'est pas vrai. Et donc, soyons un peu, lucides, soyons un peu adamiques, humains, et ne prêtons pas nos oreilles à ces sirènes. Jamais je ne dirai à un musulman de ne pas faire la prière avec d'autres musulmans. Et Dieu sait que je suis très réfractaire à un certain discours, abrutissant, mais jamais je dis aux musulmans, comme m'a demandé le Coran de le dire. C'est même pas à l'intérieur de l'islam que je le dis, même à l'extérieur. Allez-y, exposez-vous à tous les discours, le marxisme, lisez Freud, lisez Marx, lisez les musulmans d'autres obédiences, mais vous avez votre boussole intérieure. Allah a imprimé en nous une boussole morale infaillible. Un rayon d'Allah est en nous inéclipsable. Wallahi, si on se fie à Allah, personne ne peut nous manipuler. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fabashir ibadi. C'est ma devise, c'est le Coran. Fabashir ibadi. Fais la promesse à mes serviteurs. Mais qui sont ces serviteurs, tes serviteurs, Allah? Alladhina yastami'una al-qawl. Ceux qui s'exposent, qui écoutent toutes sortes de discours. Ils ne font pas la censure. Ils sont ouverts. J'écoute.
Je ne suis pas sectaire, l'islam n'est pas une secte. L'islam, c'est une grande religion, ouverte à toutes les nations. Je n'ai peur de rien. Si vraiment je sens que je suis porteur de vérité, la vérité n'a peur, ne craint rien du tout, ni en intérieur, ni à l'extérieur. Fais la bonne promesse à mes serviteurs, ceux qui écoutent le discours, les discours, qui s'exposent à toutes les thèses, mais qui n'en suivent que la meilleure. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Imam al-Aqad, rahimahullah, je vais terminer, un grand homme de lettres. Un disciple était venu lui poser la question: oh Imam, montre-moi des livres que je dois lire. Dois-je lire ce qui m'est utile? Et l'Aqad renversait la devise. S'il répondait à sa doléance, il le mettrait dans un couloir. Il risque de le censurer. Tu lis ça, tu ne lis pas ça, parce qu'un tel est un alam, un tel n'est pas alam, comme on a trop souvent tendance à l'entendre. Les ulama, subhanallah, se sont rétrécis comme une peau de chagrin, 2, 3, 4. Et le reste de la Ummah, les grands savants de la Ummah, Imam Malik, Shafi'i, ces sommités sont devenus moins que rien. Imam Malik, l'imam al-Halik. Vous voyez? Et donc, l'Aqad, en bon instructeur, lui dit: non, je ne vais pas te suggérer des bonnes lectures. Je vais te demander de transformer ce que tu lis en bonne lecture. Tu lis tout, mais c'est à toi. C'est cette capacité intérieure en toi, cette potion magique en toi, ce rayon divin en toi qui a cette capacité de transformer tout ce que tu lis en bien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour quelqu'un qui est vicieux, qui est malade, psychopathe, même s'il lit le Coran, il vient solliciter le Coran, il a des a priori, il a des solutions toutes faites, et il vient forcer le Coran pour lui faire dire, n'est-ce pas, pour lui faire accepter ses a priori, ses solutions toutes faites. Vous voyez, c'est pas tant le livre qu'on lit qui est important. Fût-il le Coran, Kitab Allah. Si on est tordu, on est tordu. On lit le Coran et on va tuer les gens. On lit le Coran et on va tabasser son épouse. On lit le Coran et on va écraser la fille dans la maison. On lit le Coran et on va justifier la tyrannie, le despotisme, le pouvoir absolu. Et on trouve des versets, mais bien sûr, en les détournant, en les mésinterprétant, c'est-à-dire en les interprétant d'une manière erronée. Et dernière phrase pour nos petits que je vois ici, des collégiens, des lycéens, pour leur dire: tout notre investissement, tout notre espoir est placé en eux. On ne leur demande pas d'apprendre le Coran, il suffit de connaître quelques versets, quelques sourates. On ne leur demande pas d'être des fuqaha, on peut être faqih, mais avec un cœur détérioré, on n'a pas besoin de ce genre de fuqaha. On a besoin de rester là où ils sont, sur les bancs des écoles, à réviser leurs leçons, le devoir de mathématiques, je commence par les maths parce que je suis prof de maths, le devoir de physique, le devoir de français, l'exercice d'anglais, voire d'hébreu, les arts, la musique, tout ce que tu reçois, le sport, tout ce que tu reçois dans l'école, essaye de l'exceller. Et en le ramenant à l'excellence, tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'aimera. Allah t'aimera lorsque tu fais ton exercice. C'est l'équivalent de la prière. Contente-toi des prières, les 5 prières. Ce n'est pas la peine de multiplier les prières surrogatoires. À la place des prières surrogatoires, je te demande de réviser tes leçons. Je te demande de réviser tes leçons. C'est ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ta contribution pour cette ummah de se réveiller, de se lever et de sortir de ce ravin, de ce bouclage sur l'échec. C'est grâce à Allah, premièrement, ensuite à toi, mon fils, ma fille, que la moyenne scolaire, intellectuelle, spirituelle de notre ummah va s'élever, va augmenter, Inch'Allah. Vous savez, et je termine sur ça, promis, Allah nous donne cette belle image dans la sourate, le tonnerre. Allah a fait descendre une pluie pure, purifiante et abondante. Mais cette pluie
au contact des différents récipients, chaque récipient ne va contenir qu'à mesure de sa grandeur, de sa dimension, une pluie diluvienne, je crois. Tu lui exposes une tasse de café, la tasse de café, elle ne peut pas contenir plus que ça. Est-ce que vous me suivez? Une vallée plus grande, elle va contenir à grandeur de ses dimensions. Nos enfants, quand vous excellez dans vos études, en fait, vous travaillez votre gosier spirituel, intellectuel. Lorsque vous lisez le Coran, vous comprendrez des choses que moi, je n'ai pas compris. Donc ne dites pas que ce que vous faites à l'école est inutile. Ce n'est pas vrai. Ça vous augmente en humanité. Et lorsque vous augmentez en humanité, vous comprendrez mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprendrez mieux la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous l'appliquerez mieux que nous. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاستغفروه وتجدوه غفورا رحيما يا فوز المستغفرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلوبا خاشعة وعيونا دامعة وأدعية مسموعة اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل Allah, nous nous prémunissons auprès de toi contre la médiocrité, l'inefficacité, la paresse. Na'oudhu bika min al-jubni wal-bukhul, nous nous prémunissons auprès de toi contre la lâcheté, la cupidité, l'avarice. Na'oudhu bika Allahumma min al-jahli wa min al-wahmi wa min al-fanadi wa min an nuradda ila ardh al-umuri. Nous nous prémunissons auprès de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, contre l'ignorance, la superstition, la vantardise, illusion et l'âge de la décrépitude. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Allahumma lil muttaqina imama. Allah, accorde-nous époux, épouses, enfants qui seront la fraîcheur de nos yeux et la satisfaction de nos cœurs et fait de nous tous, père, mère, enfants, les meilleurs exemples à suivre, les meilleurs modèles de réussite, d'efficacité, de sainteté à suivre. Rabbana habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyana waj'alna Allahumma min ar-rashidina fadlan minka Allahumma wa ni'ma. Allah décore nos cœurs par la beauté, par la parure de la foi. Rend aimable, agréable à nos cœurs la douceur de la foi en toi et rend Allah exécrable à nos cœurs mécréance, injustice, débauche et corruption par l'effet de ton infinie grâce. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna ibaduka abna'u ibadika abna'u ima'ik nawasina بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين وأقم الصلاة.